Ja se nadam da ste svi pogledali epizodu permamodeli sa tunelima za mrkvu, u kojoj pokazujem kako da kreirate permamodel i kako da formirate tunel za mrkvu. Tu smo radili setvu mrkve, ona je nikla, nikao je krompir, sad je došlo vreme za zagrtanje senom. To vam pokazujem vam kako ću proširiti svoj permamodel. Uvodim glavne kulture koje su pojašnjene upravo u prvoj epizodi i radim prvo šišanje mrkve. Naravno imam i prvu berbu mrkve, što je velika radost. Nakon šišanja mrkve naučit ćete kako koristim list mrkve kao resurs i to će vas iznenaditi. U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako ću nadograditi permamodel sa tunelima mrkve. Krompir je fantastično nikao. Već sam dodala sa strane suncokret. Ovdje imam ubačen neven, ovdje također treba da ubacim kadificu. Dodala sam gratis jedan kukuruz. Mrkva je dobro nikla u tunelima. Ovdje sam u ovaj deo tunela ubacila neven. Potreban mi je neven zbog krompira. Kao što vidite, mrkva je već za šišanje. Evo sad ćemo da izvadimo, da vidimo i kakva je. Evo, već je za jelo, dakle već je za berbu. Oduševljena sam rezultatima, zato što u ovo doba imati ovakvu mrkvu je zaista vrhunski rezultat. Svuda se mrkva dobro razvija. Ono što ću prvo da uradim, pre nego što ubacim paradajz i paprike, jeste nadogradnja ovog permamodela travom. Potrebno je da zagrnem ovaj krompir travom, da nadogradim permamodel sa strane travom, zato što sam pomerila tunel sa mrkvom dalje od krompira, tako da želim ovdje da napravim dodatni prostor za paprike. Paprike imaju prostor da se posade jer to je sistem zaštite, ali hoću da dodam seno sa ove strane kako bi bio potpora za paprike. To ću da uradim i sa druge strane, što znači da prvo idemo po seno. Sada želim da vam pokažem još nešto jer sam usput u potrazi za travom. Ja sam ovdje napravila permamodel tako što sam stavila onako veliku gomilu trave, očih sanjaka, ponovo travu i to je tako čekalo da bude angažovano. Ovdje sam juče samo to proširila na 2 metra, toliko sam imala sena, spustila sam dakle nivo sena, pala je kiša i ja sam samo posadila paprike. Svuda su ubačene paprike, naravno to je trenutno monokultura koju ću ja razbijati. Ovdje sa strane je ubačen jerusalimski krastavac sadnice. Naravno čekam da se on primi i primit će se. Zatim ubacujem cveklu, sadnice cvekle, kukuruz i neven. Uglavnom ova monokultura će se razbiti. Bitno je da sam ja to odradila na vrlo lak i jednostavan način. I usput, dok tražim sveže otkuse za moj permamodel, nalazim se pod trešnjom. Trešnje su rodile svima ove godine, rodile voće i to je moj način da zadovoljim potrebu za hranom i vodom. Živim u raju. Nadam se da primijetite razliku. Ja sam svoj permamodel proširila. Dodala sam zid sa strane, tako sam dobila prostor koji sam izgubila pomeranjem tunela. Sada ovdje mogu da ubacim paprike, da se ne brinem da će one eventualno da se sruše u nekoj situaciji, možda zbog nekog klizišta. Na permamodelu dodala sam 20 cm, čak i 25 na nekim pozicijama. Pogledajte gdje je sad mrkva, a koliko ovdje imam još prostora za paprike. Tako sam isto odradila i sa druge strane. Ono što je prednost permamodela jeste da možete da im menjate dimenzije onako kako to vama odgovara. To je zaista velika prednost jer sam ja sada upravo dobila
na prostoru. Ja ću ubaciti svoje biljke tu gdje je za njih pripremljena hrana, jer ovo je dobro izgrađen permamodel, ali sa druge strane sam dodala seno kao držač, odnosno neku vrstu zida. Sad idemo sa šišanjem mrkve. Kada mrkva naraste ovolikih dimenzija, potrebno je šišati je. Ja ću za tu svrhu da koristim makaze, ali trebaju mi obe ruke, ali samo želim da vam pokažem. Potrebno je znači ostaviti 1 do 2 glavna lista, a nakon toga ukloniti ove listove. Oni su nam dragocjeni resurs zato što su bogati magnezijum i pokazat ću vam kako ću ih ja dalje upotrebiti. Ja ovo moram da radim sa obe ruke, dakle ne mogu da snimam. Ja sam samo pokazala da je potrebno zaista, ne mogu da čupam zato što je mrkva u pesku i lako se izvlači. Potrebno je uraditi proređenje, na kraju ćete vidjeti šta sam uradila, ali ono što želim da vam pokažem kao veliku prednost tunela u permamodelima. Prvo, permamodeli imaju puno hrane za biljke. U pitanju je jedan živi organizam i o tome stalno govorim. Drugo, u tunelima vam se mrkva ne meša sa divljim biljkama. Ja nisam imala apsolutno nikakvu obavezu da ovu mrkvu nešto posebno plevim. Evo, tu je izbila jedna divlja biljka, spustit ću je ovdje, a ostalo je tunel čist, tako i sa druge strane. Dakle, to je velika prednost. Ova mrkva je mnogo naprednija od ostalih koje sam sejala u zemlji i zaista onaj posao, znate kad vam u zemlji nikne mrkva pa trebate sad da je odvojite od ostalih biljaka, to je zaista jedan mukotrpan posao, bez obzira da se radi jedanput. Ja to nemam u permamodelima. Idemo da šišamo mrkvu. Evo, ja sam završila šišanje mrkve. Šišamo mrkvu kako bismo hranu usmerili u koren, a ne u list, a list nam je resurs. Ošišala sam mrkvu sa čitavog permamodela i sa druge strane, sad da ne preskačem da to pokazujem, dobila sam puno resursa. Ovaj resurs je dragocen, možete koristiti kao začin, zatim kao čaj. Pretražite to na internetu jer imate puno lekovitih svojstava ima ovaj čaj. Zatim u kozmetičke svrhe možete napraviti preparat magnezijumski. Postoji jedna epizoda u kojoj pravim preparat od mrkve. Možete napraviti tekuće biljno đubrivo, kilogram listova mrkve, u ovom slučaju 100 grama, jer ne možete vi došati mrkvu za kilogram, to možete samo divlju mrkvu da dobijete kilogram mase. Znači 100 grama lista vaše pitome uzgojene mrkve na litar vode nakon fermentacije, sad na visokim temperaturama, nakon nedelju dana upotrebljivo je za ishranu paprika, ali prva ishrana paprika je ishrana koju dominira azot, o tome sam pričala na predavanju, a naredna ishrana kada paprike baš cvetaju na drugim etažama podrazumeva upotrebu i magnezijuma, dodatka mrkve. Eto. Ono zašto ću ja danas da koristim listove mrkve vidjet ćete u daljem toku epizode. Moj krompir je ekosistem različitim bićima i to baš volim. Evo, procvetao je. Ono što je sada bitno jeste da se on zagrne travom, jer zagrtanje travom, pa makar svoj krompir sadili i u zemlji, zagrtanje travom će omekšati zemlju. Nemojte da zagrćete više zemljom, jer to nema nikakvog smisla. Kada se tamo u avgustu zapeče ta zemlja, onda imate veliki problem i da izvadite krompira i da se krompir širi. Evo, ja vam snimam divna bića na mom krompiru. Ja bića ne delim na korisna i štetna, već na bića koja su tu da prežive. Dakle, ovaj krompir je sada zagrnut. Ono što ću da uradim sada, da dođem do svog hrena, da posudim od njega listove. Hren se oporavlja, njegova uloga je uloga zaštitnika u bašti i da, ja sam to već počela, da dodatno malčiram listovima hrena. Hren u sebi ima manganj, ali ovdje
je u ulozi odbijanja zlatica. Zlatice nekako ne vole miris hrena. Idemo sada sa sadnjom paprika i paradajza. Krenula sam po alat za sadnju paprika i usput primjećujem kako neko jede moje biljke, to su zečevi. Zečevi su ovdje inače veliki kao srne, vrlo su zanimljivi i nekako zbunjeni i vole da jedu mahunarke, evo salate i kukuruze. Tako da su mi eto malo brstili ovdje mahunarke, salate, a sa druge strane kukuruze. Zadovoljna sam, bit će dovoljno za sve. Pogledajte šta je ovdje hrane. Ovo je dovoljno i za mene i za moje prijatelje i za svako živo biće u okruženju. Prvo što je važno za jednog biobaštovana jeste umetnost deljenja. Naučite da delite i priroda će vam biti zahvalna. Ja sam ubacila paprike na njihova mesta, a sadnja još nije završena zato što želim da vam pokažem šta ću zapravo raditi s listovima mrkve. Nemojte zaboraviti da je ovaj Perma model pre svega sistem zaštite mrkve od mrkvine muhe, jer njene generacije su agresivne kasnije. Ovdje će mrkva biti zaštićena. Ima krompir s jedne strane, kao visoku biljku, a sa druge strane će to biti paprike. I mrkva se dobro razvila i sada je pre svega potrebno da zadeblja svoj koren i da bude zaštićena od agresivnih generacija. Ovdje kod sadnje paprike u Perma modelu ne možete raditi gustu sadnju. Razmak je veći od 30-40 cm je razmak. Ti inače razmaci koji su bitni baštovanima se menjaju u skladu sa čitavim sistemom. Vi morate da procenite sistem, da procenite koliko on treba da bude otvoren, koliko da bude zatvoren, šta zapravo želite da ovdje postignete, jer svaki sistem je živi sistem i to je ono što želim da vas naučim i na predavanjima i na YouTube kanalu. Sada ću da posadim svoje paprike. Paprike se sade u paru. Ove dve sadnice idu unutra. Evo kako je dobro. Dobro se razgrađuje Perma model. Upratite epizodu tunel s mrkvama. Tunel za mrkve u Perma modelu. Biće vam jasnije. Ono što ću ja sada da uradim jeste da stavim iseckano lišće mrkve u rupu sa strane, bukvalno ću da obložim, napravit ću zid i tu ću da ubacim sadnicu paprike. Paprikama je potreban magnezijum i ovo će lagano tokom razgradnje da se oslobađa i da hrani moju papriku. A zašto je to moguće? Recimo ovo ne biste mogli baš da uradite na ovaj način, da radite sadnju u zemlji, zato što je zemlja zatvoren sistem i ukoliko ne vodite računa o tome, dobit ćete neki anaerobni proces. Ovo je Perma model, on je prozračan, vazdušast i meni je dopušteno, odnosno omogućeno da radim ovakve sisteme. Sada ću ja svaku papriku da posadim, trebaju mi 2 ruke i onda prelazimo na paradajz. Evo ga, gotovo. Sada ću s ove strane da ubacim paradajz. Paradajz ovdje ide retko, znači potrebno je nam metar sadnice, zato što je vrlo bitno da radimo prozračne sisteme. Svaki Perma model je sistem za sebe i potrebno je da o njemu razmislite nezavisno od nekakvih pravila. Što se tiče kombinacije paradajza i krompira, to je idealna kombinacija. Paradajz ubacujem između krompira i to ću vam pokazati na jednom mjestu. U pitanju je ista familija. I ja sam završila svoju nadogradnju. Nadograđen je Perma model sa tunelima za mrkvu, znači to je prioritet. Evo kao što vidite, a zaista se vidi da je proširen. Vrlo sam zadovoljna time što sam postigla proširenjem. Krompir je zagranut, paradajz je ubačen sa ove strane. Ovdje imam još jedan kukuruz gratis. Tamo sam ubacila 4 kukuruza. Tu setvu kukuruza sam već pokazala u jednoj od epizoda kad ifici neven ubačeni. I to je to.
Evo, ostala sam dužna ovog prizora. Paradajzi koji se nalazi između krompira. Ovdje je njima dovoljno vlažno, dovoljno su zaštićeni i ove se biljke generalno odlično slažu. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.